কি হলো आप साथ में चालू करो सर मतलब लंबा नहीं खींचना এ কি হলো কেন হলো কবে হলো জানি না শুরু হলো শেষ হলো কি বে হলো জানি না তু क्या हुआ एक ही सेंजा बंगाली वाले लेते हैं हाँ, क्या बात है। কেউ বোঝে কি না বোঝে হায় আমি শুধু বুঝি এই আধারে ভুল করে হায় আলো মিছে খুঁজি মে মরুতে যায় কি দেখা दिन जाए एका 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 ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ जब हुआ कब हुआ